choreographer, photographer. Daring napita, bawig na tadili sa ato ang coordinator. Daring napita sa lechon, sa kinalasan ang MC. Yeah. May gilikadit si Quinta ang nasa kinalasan. Kanang Mr. Groom. Huwag gini siya litiran nga namunit o kwarta. Kanang Mr. Groom, come on. Mr. Groom, the question is, kapoy or lami? Kapoy na lami. Anak! Ganahan sa ko anak from Smith. Kapoy nga lami. Kanak, Mr. Groom. Come on, Mr. Groom. Come on, Mr. Groom. All right. Labangan kawan. Come on, Mr. Groom. Awoy po po. Awoy pero lami. Awoy lami. Dudura ka na. Come on, Mr. Groom. Kana, almost there. Hapit na. Hapit na. Hapit na sila gipaggutom. Alright, come on, Mr. Groom. Come on, Mr. Groom. Grabe, oy. Pakasal na po na ugma, oy. Nindot ka ayos siya nga negosyo. Wow. Full of blessings coming from the guests. Alright, Mr. Groom, anak sa photo. Mr. Groom, thank you so much, DJ. Naapay nahibilin. I will count 1 to 10, and that's at 10 seconds. Imong punito na dito, umabot na gali og 10 seconds, wak pa naman na punit ang the rest, mahatag sa MC. Ha? Challenge na 10 seconds. Ayaw, ikaw paspas na doon. Okay, ready? 3, 2, 1, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Naog gina yung tawhana ko eh. Sigurista gina eh. Limit na ba yaw? At ginabilin ko eh. Sige lang, tindog palihog pa. Alright. Alright, my request are you the couple to please stand up. Okay. Alright. Makatindog ra ka. Magnabugatan ka sa kwarta sa mubana man. Kana. Alright. Picture. Let's do you have a picture? Ladies and gentlemen, palakpakan naman, attorney.